Matahong nawalay sama ang langit, puloy-anan nga wala pa'y nakahubig. Sa kanunay nagahandog kining kalan, nga mubalik man ang lugay una nagitagan. Si Jesus mubalik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi. Apan salig lang sa sad nga dili pagyasun, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mubalik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw nagkabalaka, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mubalik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Jesus mubalik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Ug sa langit mamauli na kitang tanan.